Inilah Park City, Utah, tempat diselenggarakannya Festival Film Sundance, festival film independen terbesar di Amerika. Di festival film bergengsi ini, 2 film Indonesia, Killers dan The Raid 2, lolos seleksi ketat dari 12.000 film yang mendaftar untuk ditayangkan perdana. Kebetulan ada orang Jepang yang udah nonton film pendek kita, Dara. Dan dia waktu itu bilang, kenapa nggak kalian bikin slasher dengan ide 2 orang yang pakai mask? Kita waktu itu bilang, let's try to diverse a bit from slasher gitu loh. So we say, what about we make a psychological thriller instead? Killers mendapatkan kesempatan lebih awal untuk ditayangkan. Film thriller psikologis yang berkisah tentang hubungan unik seorang pembunuh berantai di Jepang dan jurnalis ambisius Indonesia ini juga mengambil gambar di Jepang dan melibatkan produser negeri Sakura itu. I just read the script and I saw the Mo Brothers' first feature film, Rumadara, and I was so surprised. So that's why I decided to work with the Mo Brothers for this project. Bekerja sama dengan aktor dan produser Jepang ternyata memberi pengalaman tersendiri bagi Oka Antara, salah satu pemeran utama film yang diproduksi selama 2 tahun ini. Karakter ini yang cukup rumit buat saya adalah dia punya sedikit rubbernecking syndrome to violence. Jadi nggak cuman revenge yang membuat dia untuk melawan kekerasan, sebetulnya dia menikmati ini gitu. Jadi psychologically is very challenging. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Red carpet dan penayangan perdana Killers yang akan disusul 3 penayangan lainnya. Dan baru saja saya menyaksikan film Killers dari 4 penayangan, 2 penayangan telah dilaksanakan dan teaternya cukup penuh. Dan bagaimana tanggapan orang Amerika? Di sini ada 2 Americans. What's your name? Andreas Hale. Andreas, and you? Chanel Jackson. Chanel. So what do you think about Killers? I enjoyed it. I mean, it was the beautiful violence of it all, the revenge story. I thought it was a great movie. For some people, they might have not been in tune with the violence, but I liked it. I'm a fan of movies like Itchy the Killer and Old Boy, so this is right up my alley. Same thing. I'm also a fan, so it held true to everything that usually the movies are, the revenge, the torture. I had to turn my head a couple of times. It didn't disappoint one bit. It's a ballet of crazy, maniacal, other synonyms, just carnage. It's amazing. Dari Park City, Utah, Rafki Hidayat, Alam Burhanan, dan Vena Anissa, VOA.